बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान की 73-74 साल तारीख में जितने भी हुक्मरान गुजरे हैं, सबसे ज़्यादा आवाम को बेवकूफ़ बनाना नहीं समझना। इमरान खान ने जितना समझा है कि पाकिस्तान की आवाम बेवकूफ़ है, इतना मेरा ख्याल है कि किसी हुक्मरान ने नहीं समझा है। बेवकूफ़ बनाने की तो सब कोशिश करते हैं, सब हुक्मरान कोशिश करते हैं कि यार इनको बेवकूफ़ बनाया जाए, लेकिन इमरान खान साहब बेवकूफ़ बना नहीं रहे। इमरान खान ये समझता है कि ये हैं ही बेवकूफ़, इनको और बेवकूफ़ बनाने की क्या ज़रूरत है। नाजरीन, आप लोगों को मालूम है कि 10-12 दिन से इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है, उसकी जो वो इस टाइम, यानी कि आप सादा अल्फाज में कहें कि वो आसमान के ऊपर सफ़र कर रहे हैं। सोशल मीडिया देखो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखो कि उसने 3-4 बयान ऐसे दिए थे, उस बयान की वजह से वो आसमानों में सफ़र करना शुरू कर दिया, आसमानों पे वो चल रहा था। एक बयान उसका दुपट्टे का था, फांसी के में बयान था, उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। उसके बाद दूसरा उसका बयान था कि भाई हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल पढ़ने वाले हैं, हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। जो किसी के सामने झुकता है, जो अल्लाह के सामने झुकता है, वो किसी के सामने नहीं झुक सकता है। तो क्या बात है, सोशल मीडिया, पीटीआई सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो नाम नेहाद सहाफ़ी लफाफा खोर हैं, उनकी वजह से उसको आसमान पे पहुंचा दिया। उसके बाद उसने अमेरिका के अड्डे के हवाले से जवाब दिया कि एब्सोल्युटली नॉट, यानी कि वो तो सबको क्रॉस कर गया कि जी पाकिस्तान में एक ऐसा हुक्मरान मिल गया जो आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, बहुत कुछ उसको उछाला गया। 2 चीज़ों के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ सबूतों के साथ, आप लोगों को मैं लिंक दे दूंगा नीचे। एक जो दुपट्टे के हवाले से मैंने वीडियो बनाई थी, और दूसरी जो उसने कहा था कि हम अल्लाह के सामने झुकने वाले हैं, किसी के सामने नहीं झुकने वाले। उसमें मैं पूरा ऑपरेशन किया इमरान खान साहब का कि खान साहब आप किस टाइम किस के सामने झुके हैं, वो भी मैं बना चुका हूँ। तो ये जो अमेरिका को अड्डे देने की बात है, इसके ऊपर यकीन माने कि मैंने बहुत गौर किया, बहुत तवज्जो किया। मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, मैं ये मुनासिब नहीं समझता था कि इसके ऊपर ऐसे वीलाग बना कर डालूं। तो मेरे पास कुछ ठोस सबूत और शवाहिद ऐसे नहीं मिल रहे थे कि इसका मैं ऑपरेशन करूँ। लेकिन एक बात मेरे अंदर ये खटखटती थी कि यार इमरान खान साहब यही वही इमरान खान है कि 1 महीना पहले तक FATF का बिल हो, फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने का मसला हो, शकूर कादियानी को छोड़ने का मसला हो, हाल ही में शगुफ्ता कौसर गुस्ताख को छोड़ने का मसला हो, आसिया मलूना को उसका हो, इस्लाम के ख़िलाफ़ जितने बिल हैं वो हो, तो इमरान खान धड़ाधड़ वो बिल पास कर रहा है और यहूद नसारा को खुश कर रहा है। और उसने तो टीवी में आके फ्रांसीसी सफ़ीर का जब मसला बना था तो उसने कह दिया था कि भाई हम नहीं निकाल सकते, हम भूखे मर जाएंगे, हमारी मैशत कमज़ोर है। तो इसने यूरोपीय यूनियन को बता दिया था कि भाई हम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप हमको पैसा दो, कुछ भी करो। उसी हवाले से उन्होंने बिल पास किया, यूरोपीय यूनियन ने बिल पास किया कि नाम जो गुस्ताख हैं पाकिस्तान में उनको छोड़ा जाए, और उसने शगुफ्ता कौसर और उसके हस्बैंड को छोड़ दिया। बरकब ये बताने की आपको ज़रूरत इसलिए है कि वो हर टाइम उनका गुलाम रहने वाला, अमेरिका का गुलाम रहने वाला वज़ीर आज़म, यूरोपीय यूनियन का गुलाम रहने वाला वज़ीर आज़म मोहित पीरज़ादा के प्रोग्राम में जब उसने कहा था कि इमरान खान साहब ये जो बच्चों के साथ ज़्यादती करते हैं, इनको पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो उस टाइम इमरान खान ने कहा था कि मेरी ख्वाहिश है भाई होनी चाहिए, लेकिन क्या करें, नहीं कर सकते, यूरोपीय यूनियन नाराज़ है। लेकिन इसने एकदम अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बयान करना और अमेरिका का कोई सख्त रिएक्शन ना आना, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार आखिर ये चक्कर क्या है। हालांकि कई सहाफ़ियों की तरफ से ये बयान आ रहा था कि भाई ये अमेरिका अड्डे वाला पूरा फ्रॉड है, ये प्लांटेड इंटरव्यू था, अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे मांगी नहीं है। बहुत सहाफ़ियों की तरफ से टॉक शो में ये बात हो रही थी, लेकिन मैंने इसको अहमियत नहीं दी। लेकिन इसका भांडा कमर जवेद बाजवा जो चीफ आर्मी स्टाफ है उसने फोड़ा कि जब 2 दिन पहले सलामती कौंसिल का अजलास हुआ, पूरी अपोजिशन जमाती थी, इमरान खान साहब नहीं गया। उसमें आर्मी चीफ कमर बाजवा ने क्या कहा है कि भाई अमेरिका ने तो हमसे अड्डे मांगे ही नहीं है। तो मुझे उस पोस्ट की समझ आ गई कि मैं 3 दिन पढ़ रहा था कि 3 साल इमरान खान साहब ने कहा है कि हम NRO नहीं दूंगा, यानी NRO उन्होंने मांगा ही नहीं है, मैं NRO नहीं दूंगा। आगे जो 2 साल है वो इसमें गुजारेंगे कि हम अड्डे नहीं देंगे, अड्डे अमेरिका ने मांगी नहीं है। इसका इंकशाफ किसने किया? डॉक्टर दानिश ने किया, एक नामवर सहाफ़ी है। ज़ाहिर है कि जो आर्मी चीफ की मीटिंग होती है उसमें उनके सोर्सेज होते हैं, वो चीज़ पब्लिक नहीं की जाती। तो डॉक्टर दानिश क्या कह रहे हैं, आप अड्डे के हवालों से आप सुने, फिर आगे बात करते हैं। जनाब इमरान खान साहब मुल्क के वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने सुपर पावर अमेरिका को 2 टोक जवाब दे दिया, उसकी आंखों में आंखें में डालकर। ऐसा होता है बहादुर वज़ीर आज़म। वो एंकर जो इनको सपोर्ट करते हैं उन्होंने इसको आसमान पे पहुंचा
حقیقت کیا ہے؟ اب آئیے ہم آپ کی طرف چلتے ہیں. بات وہ آسمان سے زمین پہ آ گئی اور کل ہی کھل گئی جب آرمی چیف سے قومی سلامتی کی کمیٹی میں جو آپ کا اجلاس ہوا تھا آپ کے اپوزیشن اراکین کا اور حکومتی اراکین بھی تھے. اس میں جب سوال یہ پوچھا گیا آرمی چیف سے تو آرمی چیف نے کہا کہ امریکہ نے تو اڈے مانگے ہی نہیں. تو جب امریکہ نے اڈے مانگے نہیں ہیں تو پھر اس کے اوپر. جی ہاں ناظرین، سنا ہے کہ ڈاکٹر دانش کیا کہہ رہا ہے کہ قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ بھئی امریکہ نے تو ہم سے اڈے مانگے ہی نہیں ہیں. تجھے عوام سے اتنا بڑا جھوٹ. لیکن ایک بات دل میں یہ کھٹکھٹاتی ہے کہ بھئی ڈاکٹر دانش جھوٹ تو نہیں بول سکتا، جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو، یہ عمران خان کے مخالف بیان کرتا ہے، لیکن امریکہ کا کوئی سخت ری ایکشن نہیں آیا. لیکن ناظرین ایک بات میں اور آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری جو عوام ہے بہت بھولی بھالی ہے، وہ بس کسی کے بیان کے اوپر ہی یقین کر لیتی ہے کہ پوری دنیا میں ایک سیاست کرنے کا ایک طریقہ ہے جو پوری دنیا سمجھتی ہے کہ سیاست کسے کہتے ہیں اور سیاست کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. کوئی بھی وزیر اعظم کا امیدوار ہوتا ہے جب وہ ملک کا وزیر اعظم بن جاتا ہے، جب وہ وزیر اعظم کا امیدوار ہوتا ہے تو وہ اپنے عوام کے جو جذبات ہیں وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ عوام ہماری کس چیز کو پسند کرتی ہے. جو عام پبلک کی خواہش ہوتی ہے اس کے مطابق وہ تقریریں کرتے ہیں، چاہے وہ انڈیا کے خلاف کریں، چاہے وہ امریکہ کے خلاف کریں، چاہے وہ کسی کے بھی خلاف کریں. اس کی تقریر کو انٹرنیشنل میڈیا یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس کو اہمیت نہیں دیتی. کیوں نہیں دیتی؟ کہ سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے، عوام کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنا ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے یہ عوام کے جو عزت نفس ہے اس کے ساتھ یہ کھیل رہے ہیں. وہ جو عوام کی جو خواہش ہے اس خواہش کے مطابق بیان دے رہے ہیں کہ تاکہ عوام یہ کہے کہ ہمارا جو لیڈر ہے یار کیا بات ہے، یہ کیا کشمیر کی بات کرتا ہے، کیا اسرائیل کی بات کرتا ہے، کیا امریکہ کو آنکھیں دکھا. کیونکہ پاکستان کی جتنی بھی پاکستان کی 99% پاکستان کی جو پبلک ہے وہ اس حکمران کو پسند کرتی ہے جو انڈیا کو سخت جواب دے. وہ اس حکمران کو پسند کرتی ہے کہ جو اسرائیل کے خلاف اس کی سخت پالیسی ہو. وہ اس حکمران کو پسند کرتی ہے کہ جو امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے. تو آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ عمران خان صاحب نے الیکشن سے پہلے اس کے کتنے بڑے بڑے بیان تھے. یہ وزیر اعظم بن گیا، اس نے ہر مسئلے پہ امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیکے، اس نے ہر مسئلے کے اوپر انڈیا کے آگے گھٹنے ٹیکے. ابھی نندن کو اس نے چھوڑا، اس کے علاوہ کشمیر کا سودا اس نے کیا. امریکہ کا FATF کا بل ہو، آسیہ ملونہ کی رہائی ہو، شگفتہ کوثر کی رہائی ہو، اس کے بعد ملعون شکور قادیانی کی رہائی ہو، ختم نبوت کے قانون کے چینجنگ کا مسئلہ ہو، سریعام پبلک ہینگنگ کے مسئلے ہو، تو عمران خان صاحب نے ایک دم گھٹنے ٹیکے ہیں امریکہ کے سامنے. لیکن پچھلے 10 دنوں سے وہ ایک دم چینج کیوں ہو گیا؟ کیونکہ ہر جو لیڈر ہوتا ہے اس کے 2 وقت ہوتے ہیں سیاسی تقریر کرنے کے. ایک الیکشن سے پہلے جب وہ اپوزیشن میں ہوتا ہے، یا وہ وزیر اعظم کے جو نیکسٹ الیکشن کی تیاری کر رہا ہو. ہر وزیر اعظم کی یہی خواہش ہوتی ہے حکمران کی کہ میں دوبارہ آ جاؤں. تو ابھی یہ جو سال چل رہے ہیں، 1-2 چند مہینے کے بعد ابھی یہ جو سال ہیں یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے سامنے یہ الیکشن کے سال ہوتے ہیں. اس میں جو وزیر اعظم بیانات دیتے ہیں اس بیانات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اور آپ لوگوں کو یہ ثبوت کے طور میں بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو بھی بیان دے رہے ہیں وہ ہر عوام کی خواہش کے مطابق بیان دے رہے ہیں. کل اس نے کیا کہا ہے کہ میں جی اپنے ذاتی نجی دورے کے لیے میں پروٹوکول نہیں لوں گا. تو بھائی خان صاحب 3 سال آپ کہاں تھے؟ 3 سال آپ کو پروٹوکول کا خیال کیوں نہیں آیا؟ ابھی لاسٹ سال میں آپ کو پروٹوکول کا کیوں خیال آیا؟ اور ایک امریکہ کے سامنے آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے. اور بات کیا کر رہا ہے کہ بھئی میں امریکہ کو اڈے نہیں دوں گا. جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہے. تو آپ نے جو گھریلو تشدد کا جو بل پاس کیا ہے اس کے اوپر میں ڈیٹیل سے ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ آپ لوگوں کو لنک دے دوں گا. تو وہ کیا چیز ہے؟ تحریک لبیک کے خلاف جو دن بدن یعنی کہ ان کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ کس کے کہنے پہ ہو رہی ہیں؟ سعودیہ کے کہنے پہ ہو رہی ہیں، دبئی کے کہنے پہ ہو رہی ہیں، امریکہ کے کہنے پہ ہو رہی ہیں. اور ٹی وی میں آپ آ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، ہم خوددار آدمی ہیں، ہم آنکھیں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں، فحاشی پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے. لیکن کام جتنے بھی ہو رہے ہیں اس کے مخالف ہو رہے ہیں. تو ناظرین یہ عمران خان صاحب نے عوام کو بالکل ہی بے وقوف سمجھ لیا ہے کہ یہ پورے جو آدمی ہیں یہ بے وقوف ہیں. لیکن الحمدللہ کوئی بھی بے وقوف نہیں ہے. PTI تو ختم تو ہو ہی رہی ہے. کشمیر میں دیکھ لو، کشمیر میں PTI کا بہت برا حشر ہے. اور عام گراؤنڈ ریئلٹی میں PTI کے جو
चाहता है वो ख़त्म हो गया है। हर आदमी समझता है कि इसने सिर्फ अवाम के साथ धोखा किया है। अभी आने वाले 3 साल में हर तकरीर में इमरान खान साहब वही बात करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मैं अमेरिका को ये कर दूंगा, मैं इंडिया को ये कर दूंगा, मैं कश्मीर के लिए ये करूंगा, और अवाम फिर इनके कहने पे आ जाएगी। फिर जब ये वज़ीर आज़म बन जाएंगे फिर इन अवाम का रोना धोना शुरू हो जाएगा। तो नाजरीन, इसमें कुछ हकीकत नहीं है। कमर जवेद बाजवा ने इमरान खान साहब का भांडा फोड़ दिया कि भाई अमेरिका ने तो अड्डे मांगे ही नहीं है, खान साहब आप किसको कह रहे हैं। तो बात वही मेरे वाली सच हो गई कि ये इलेक्शन के साल चल रहे हैं। इसको इमरान खान साहब के जितने भी पाकिस्तान खारजा पॉलिसी के हवाले से जितने भी बयान हैं उनमें 1% भी अहमियत नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इमरान खान साहब इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। ये बातें भी मीडिया में हो रही थी कि भाई हो सकता है इमरान खान 5 साल पूरे करता है या नहीं करता है। ये 2022 है, इसमें सब लोग यही तवक्को कर रहे थे कि यार ये इलेक्शन का साल है, और नून लीग के साथ इमरान खान साहब ने बिल्कुल कंप्रोमाइज़ कर लिया। अभी उसके मुंह से करप्शन की बात नहीं सुनेंगे, अभी उसके मुंह से लुटेरों की बात नहीं सुनेंगे, अभी उसके मुंह से सुनेंगे तो एक मुफ्ती आलिम, क्योंकि उसको मालूम है तहरीक लब्बैक की पॉपुलैरिटी देख के वो उनके ऊपर पाबंदियां लगाने के बावजूद भी अवाम जोक दर जोक उनकी तरफ जा रही है। तो इमरान खान साहब ने वही पत्ता खेलना शुरू कर दिया है कि अभी हम मजहबी बातें करें, अवाम के जज्बात के साथ खेलें। तो मेरी गुजारिश है अवाम से कि दोबारा फिर इन लोगों के कहने पर मत आना। आप उन जेन्युइन लीडर को चुनो कि जो लोग टीवी में बैठते हैं या घर में बैठते हैं, उनका एक ही बयान है और वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, और उनकी जो हकीकी मकसद ही है कि पाकिस्तान में इस्लामी कानून होना चाहिए और पाकिस्तान में का वैध हल भी इस्लामी कानून है। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कर देना, और रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।